No, sentí que el equipo merecía más. Partido muy raro que perdemos a un jugador importante como Rodrigo en el campo. Luego ellos comienzan a manejar lógicamente más el partido. Pero creo que nunca dejamos de correr, orgulloso de este equipo que lo dio todo, incluso con 10. Uno llega en la mañana y ve mucha gente en el gimnasio, mucha gente bastante profesional que se dedicó a Orlando y eso lo deja feliz a uno. Obviously, uh, feel like the team deserved more from this season and from that game. It was obviously a rare game, a weird game where we lost an important player on the field and in Rodrigo, but sometimes the game drives the way that happens. Obviously, proud of the way that we played, even down a man, even with 10 men throughout that extra time period, and the way that we continue to run and never stopped running and fighting for more. But like I said, obviously sad. But the next morning, everybody was. In the gym as usual, professionals dedicated to Orlando, and so proud of everything that they gave this year. When you think back to the season as a whole, are you able to think about the positives, or are you left with kind of the lasting impression of that knockout game? Cuando estás pensando de la temporada en total, ¿puedes pensar en los positivos o solo el negativo de este último partido? Sí, dando vueltas a todo, de lo malo hay que pensar siempre lo bueno. Lo bueno fue que clasificamos de nuevo a la CONCACAF, que estamos en la League Cup, que el equipo lo pusimos en vitrina, que comenzaron a ver mucho al equipo internacionalmente también, no solo en la MLS. Entonces eso me deja tranquilo. Yeah, when you look back at a season like that, even when you think of the bad things, you always have to think of the positive things, of the good things that you did. On the good side, we qualified for CONCACAF Champions Cup yet again. We were fighting in Leagues Cup and putting ourselves in a moment there, and then overall we were able to raise the level of this club, not just within the league but internationally as well. So I think those are some of the good things to look back on. Pero o sea, dejaron el nombre de Orlando en alto en la liga, en torneos internacionales. Y el primer torneo es internacional en CONCACAF. Un torneo que este año te dio una revancha, ya que en Tigres fuiste ovacionado por el público, una liga que jugaste también. ¿Y cómo te sientes de que han clasificado y volver a estar de nuevo con Orlando en un nivel internacional? No, contento con eso, con haber clasificado con Orlando a ligas internacionales. Una nueva revancha para nosotros, nos vamos a preparar seguro de lo mejor como siempre lo hacemos y seguro que este grupo quiere más. Yeah, obviously happy with that to be able to qualify again. Being able to put ourselves in those international competitions is something that we strive for to like you said, raise the level of this club domestically and internationally. So excited to get back there and continue working and putting this club up higher. Sí, bueno, ahora tener tiempo con la familia, relajarse un poco. Ha sido un año muy duro, con muchas competiciones, no solo acá, sino también en el tema de la selección. Muchos viajes, mucho entrenamiento, muchos juegos. Es hora de despejarse un poco y con el grupo que hemos hablado ya, mañana vamos a tener una reunión solamente los jugadores y yo sé que todos están apuntando al próximo año a que Orlando sea campeón. Yeah, obviously, now I've got a little time to spend with family to rest up and recover. It was a hard year with a lot of games and a lot of different competitions, not just here with the club, but with the national team as well. So now just taking that time to rest and recover, and then as players, we've said that we're gonna hold a players only meeting to get ready for the off season and focus on preseason next year and set our goal, which is to be champions. Pedro, en tu caso es un poco especial porque ojalá de la selección te
el próximo año la Copa América va a ser acá, menos viajes también. ¿Cómo te motiva de que una Copa América sea en Estados Unidos y que vean también el nivel que se juega aquí en la MLS? Sí, sí, no, es motivante eso, que la Copa América sea aquí, que se den cuenta el nivel aquí en Estados Unidos, que ha crecido mucho, los estadios, la gente conecta un poco más y bueno, ahora también prepararse para esa Copa América. Yeah, it's like you said, the Copa America is here next year, and it's going to be it's motivating to have it here for people to be able to see the level of this country, the stadiums, the people, the environments. It's exciting for people down there to be able to see. So excited for that. How much of this season, the success of this season, and all the accolades, all the records broken, can you take into next year and kind of build upon? How much do you feel that has kind of taught you what needs to be done for next year? ¿Cuánto de todo el suceso de esa temporada, los récords, las victorias, qué puedes traer a la próxima temporada, qué puedes traer para ser campeones? Siempre más, ¿no? Siempre romper récords, siempre seguir siendo el equipo que más ganó fuera de casa, clasificarnos como nos hemos clasificado en los primeros lugares, pero siempre pensando en que tenemos que ser campeones, no tenemos que olvidar esa meta. Creo que este año el grupo lo merecía y lastimosamente terminó temprano para nosotros. Yeah, always more, right? Always continuing to fight for those records, to set those records, continuing to win away from home and fight for those victories when we're not in our own stadium, and then we can never forget that our own personal goal is always to be champions. So I think the team deserved more this year with the way they played. It's a shame to not be able to go to the final and to fight for that championship, but we always have to focus on giving a little bit more and focusing a little bit more. You just mentioned a players only meeting. In those types of scenarios, as you're going into a new season, what is your role in that kind of conversation, and what would you like to see building upon as you guys move forward? Mencionaste una reunión de solo jugadores. Como un líder en este equipo, ¿qué es tu papel en estas conversaciones y estas reuniones? Sí, es bueno también cerrar el año hablándonos, diciéndonos todo lo que hemos pasado, desde el primer día de la pretemporada hasta el último día del juego con Columbus. Y siempre ponernos metas. Seguro mañana se va a hablar de las metas que necesitamos el otro año. Yeah, we'll talk about all of the things that happened this season, from the first day of preseason to that last game against Columbus, focusing on the things we did well, things we didn't do well and that we need to improve on, but also talking about our goals, right? Goals that we didn't achieve this year and what our goals are for next year, and focusing on that and setting the tone for what needs to happen next. Sí, bueno, la reunión que vamos a tener los jugadores es solamente para ver nuestras metas, nuestros objetivos y lo que hemos pasado durante este año que ha sido duro. La situación del profe Oscar todavía no la sabemos nosotros, eso solamente lo saben los directivos. Yeah, the meeting, the players' meeting is just for us as a group to set our own goals for next year and to talk about everything that went on this year. In terms of Oscar's situation, that's not fully something that's known to us, so we're just waiting on that decision. But as players, the meeting is focusing just within ourselves and setting our own goals.